Molt bé, anirem començant aquesta primera taula de debat de la Fundació Sentit Comú. Primer de tot, volia agrair a totes les que esteu aquí avui d'invertir el vostre temps d'un dissabte matí en venir al Prat a escoltar-nos parlar de geopolítica, el qual diu molt de l'organització i de la voluntat militant que hi ha aquí. Molt bé. Us prometo que intentarem que la cosa sigui ràpida, que siga entretinguda i que puguem aprendre de tots en conjunt. O al manco ho intentarem. Primer us presentaré els ponents de luxe que tenim avui en aquesta taula, on discutirem d'un tema tan enrevessat i apassionant com és la geopolítica, i després us introduiré els temes en concret que volem discutir avui. Bé, primer de tot tenim aquí a la Sandra Esquerra, sociòloga, professora de la Universitat de Vic i experta en economia feminista. Gràcies per venir. I, després tenim a Radhika Desai, professora d'universitat també, en aquest cas de Ciències Polítiques, i que ha vingut des del Canadà per estar avui aquí amb nosaltres, i experta en geoeconomia. Moltes gràcies, Radhika. I finalment tenim el Nacho Álvarez, professor d'Economia de la Universitat Autònoma de Madrid i exsecretari d'Estat de Drets Socials. Gràcies per estar avui aquí, Nacho. I jo mateix, que soc Xavier Calafat, alguns ja em coneixereu, soc politòleg, analista de dades i res. Molt bé, dit això, com us deia, avui venim aquí a discutir de geopolítica. Què vol dir això? Que discutirem de l'actualitat de la política internacional i com afecta això a l'economia. Per què? Perquè són aquestes dues vessants les que també tenen un impacte en la política nacional d'un país. Si us fixeu, l'espai polític dels comuns i en general tot allò que es va conèixer com l'espai del canvi polític, del 15M i tot això, va néixer impugnant un model de política internacional, va néixer impugnant el model de l'Europa de l'austeritat, el model de la troika i de la pobresa i precarietat que volien condenar als pobles de l'Europa del Sud. Aquella Europa de l'austeritat avui ha mutat, en part per l'acció política de les forces del sud d'Europa, en alguna cosa diferent, que és el que també pretenem discutir avui. La pandèmia, els fons Next Generation i els debats sobre la sobirania econòmica i la transició verda han obert noves perspectives. De tot això és del que parlàvem en el primer bloc de conversa. La idea és fer 3 blocs. En el primer parlarem d'això, d'un diagnòstic de com està l'estat actual d'Occident, de la seva economia, de les relacions internacionals. En un segon bloc intentarem tractar la disputa hegemònica que hi ha avui en dia, el canvi d'actors, quin és el rol que pot jugar Xina, quin paper juguen ara mateix els BRICS, quina és la reconfiguració d'aquest ordre global, perquè sembla que estem vivint una desglobalització, que els Estats Units s'ha decidit tirar enrere el propi consens de Washington que va impulsar en la caiguda del mur de Berlín i que altres potències, en tot cas, pareix que volen jugar en aquestes regles que els Estats Units no vol jugar. I finalment, en un tercer bloc, reflexionarem sobre els possibles models alternatius. Si podem aprofitar aquesta reconfiguració geopolítica per impulsar un ordre internacional més democràtic, quin paper poden jugar les economies de les cures o les noves formes de cooperació global, i també, si hi ha temps, o també pot sortir en el torn de preguntes, quin paper pot jugar Europa i també Espanya en aquest nou escenari multipolar. Quin és el futur i quines són les oportunitats. Vaig acabant i ara us donaré la paraula als ponents. No volia acabar sense recordar una cita d'un autor que és bastant conegut, que és Karl Marx, que deia, em perdoneu la cita, els treballadors tenen el deure d'iniciar-se en els misteris de la política internacional, de vigilar l'activitat diplomàtica dels seus governs respectius, de combatre-la en cas necessari per tots els mitjans de què disposin i quan no es pugui impedir, unir-se per llançar una protesta comuna i reivindicar que les senzilles lleis de la moral i la política i de la justícia que presideixen ja les relacions entre els individus siguin les lleis supremes de les relacions entre les nacions. Molt bé, moltes gràcies. I comencem amb el primer bloc de conversa. La primera pregunta, farem una horeta de conversa, intentarem, això us demano un poc de brevetat, si pot ser. Al principi tindreu més temps, fiquem 5, 6, 7 minuts, a lo millor en els primers blocs,
i després, a lo millor ja us hauré d'anar tallant i ser més escuetos en els 5 minuts per persona per donar pas al torn de preguntes. Però bueno, comencem en calma. Llavors, sobre el primer bloc, te volia fer aquesta primera pregunta, Nacho. Com a economista i com algú que ha estat en els engranatges d'un estat, com és l'estat espanyol, cap a on ha de caminar Europa per no quedar-se atrapada entre aquest joc de les noves potències globals? És possible recuperar sobirania a través d'Europa? Ahora, bueno, antes de nada, muchas gracias, buenos días. Gracias a la Fundación Sentit Común por la invitación, a los comunes por la invitación. Es un placer poder estar hoy aquí. Yo creo que cuando tratamos de diagnosticar, por ir directo a la pregunta, en primer lugar, el contexto en el que hoy opera la Unión Europea y el contexto de los grandes cambios de la hegemonía internacional que estamos viendo, lo primero que tenemos que desentrañar es el pasado más reciente y cuáles son las tensiones y las tendencias que hemos visto en el seno del proceso de globalización que hemos vivido, yo diría desde principios de la década de los 80, ¿no? Porque desde principios de la década de los 80 se nos ha contado una narrativa, se nos ha contado una historia. La liberalización internacional, económica, comercial, iba a generar un aumento de los flujos de comercio y de inversión, un crecimiento económico que sacaría a millones de personas del planeta de la pobreza, que permitiría un fuerte crecimiento y que se repartiría. Y sin embargo, lo que hemos visto en esta narrativa es que no ha funcionado ni ha operado en esos términos, sino que más bien hemos visto como dos tendencias que surgían del propio proceso globalizador que terminaban o que han terminado cuestionando el propio proceso globalizador. La primera, la globalización le ha permitido, le ha facilitado a las élites económicas y a las clases capitalistas desplazar buena parte de la actividad industrial, comercial y de la inversión hacia el sudeste asiático. Y hemos visto el ascenso de una nueva potencia, China, que ha terminado por cuestionar la propia capacidad hegemónica de la potencia que facilitaba y que impulsaba, que actuaba como motor de la globalización. Es una contradicción en el plano de las élites, pero ha habido una segunda contradicción según la cual esa clase trabajadora que en los países de la OCDE iba perdiendo poco a poco capacidad adquisitiva, influencia política, condiciones de vida, capacidad de insertarse en las lógicas laborales que hasta ahora lo ha venido haciendo, ha llegado un momento en donde ha terminado por expresar un descontento y una rebelión que quizá no se estaría expresando en términos políticos de la forma en como nosotros querríamos, pero que de alguna forma ha mandado casi a parar, ha replanteado esa trayectoria globalizadora, levantando la mano y diciendo, no es verdad la narrativa según la cual el crecimiento del comercio internacional y de la riqueza iba a repartirse. Porque yo, trabajador del sector del automóvil en Detroit, he visto cómo mi empleo se perdía, desaparecía y se iba a China o a México, y yo he perdido. Y por tanto, esa historia según la cual la globalización iba a traer beneficios para todo el mundo, lo que ha traído es esa doble tensión, un desafío en términos de hegemonía con el ascenso de una nueva gran potencia como es China, pero al mismo tiempo enormes perjuicios para sectores muy amplios de las clases trabajadoras de los países de la OCDE, al menos de los países desarrollados, en la medida en que el establishment político en Estados Unidos, demócratas, republicanos, en Europa podríamos decir conservadores, liberales, socialdemócratas, no han sido capaces de darle respuesta a esos retos, a esos elementos que han ido socavando la narrativa ortodoxa del proceso de globalización y, por lo tanto, con salarios estancados durante los últimos 30 años, la gente ha empezado a buscar dónde le podían solucionar el problema. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que el establishment político ni en Estados Unidos ni en Europa, salvo algunas excepciones, quizá podríamos hablar de lo que ha significado en España el ascenso de la ola de movilización que desde el 2010 significa el movimiento de los indignados y su traducción política años después y lo que significa el gobierno de coalición, pero quizás salvo esas excepciones de las que podríamos discutir, la realidad es que hoy han sido los vectores de la extrema derecha los que han empezado a decirle a amplias capas sociales, tanto en Estados Unidos como en Europa, yo voy a ser
quien te solucione ese problema de falta de expectativas que se adecúen a lo que tú esperas. Y lo voy a hacer de la peor forma posible, enfrentando al último y al penúltimo, explicándote que si tu salario no crece es culpa de la gente que viene a trabajar a este país, explicándote que si no encuentras una vivienda es porque hay gente que viene a este país también. Y por lo tanto, el espacio que no ha sido capaz de ocupar buena parte del establishment político, liberales, conservadores en Estados Unidos, de la democracia cristiana, de la socialdemocracia en Europa, lo ha terminado ocupando una narrativa de extrema derecha que se ha aprovechado de estas tensiones que el proceso globalizador creaba para, de alguna forma, encontrar un hueco. Y ese es el contexto en donde nos preguntamos si Europa puede actuar de otra forma, en donde nos preguntamos si cabe otra posibilidad para que Europa sea un actor que siga dando esperanzas, ¿no? O que pueda dar esperanzas al conjunto de las mayorías sociales. Yo diría, creo que Ada lo decía muy bien, que en este momento Europa muere de arrogancia, ¿no? Tenemos una Europa que muere de arrogancia, en donde esa doble tensión también se manifiesta, una tensión interna y una tensión externa. Una Europa que claramente se queda por detrás en términos de crecimiento económico, de mejora de la productividad, de avances tecnológicos respecto de Estados Unidos o China, claramente, pero que además diría que no es capaz de resolver ese problema de falta de expectativas para buena parte de las mayorías sociales, de salarios estancados, de deterioro de los servicios sociales, de competición por esos servicios sociales en muchas ocasiones porque están deteriorados, de ausencia de políticas de vivienda y, por lo tanto, surge una doble tensión, ¿no? Esa segunda tensión en donde también aquí vemos cómo las fuerzas de la extrema derecha cabalgan sobre ese descontento social y pretenden ofrecer respuestas fáciles y respuestas, yo diría, completamente tramposas a las mayorías sociales. Una Unión Europea que se autolimita, que no solo muere de arrogancia o está inerte, sino que se autolimita. Hemos visto, y quizá luego podemos hablar más de eso, ¿no? Durante el periodo de la pandemia, un momento en donde nos desatábamos las manos. Poníamos un paréntesis al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Decidíamos mutualizar la deuda entre los países europeos y, por lo tanto, utilizar una enorme cantidad de recursos que estaban disponibles y que estaban a nuestro alcance, pero que nos autolimitábamos a utilizar para desplegar toda una serie de estrategias de política fiscal, de política laboral, que han permitido durante un paréntesis visibilizar que era posible hacer las cosas de otra forma. Termina la pandemia, cerramos el paréntesis y volvemos de alguna forma al business as usual, ¿no? Y Europa vuelve a autolimitarse con una norma fiscal que le impide resolver los problemas que tienen nuestros servicios públicos, que tiene nuestro estado del bienestar, que tiene la estructura del tejido industrial o del tejido empresarial europeo que se queda atrás y que se queda inerte, o de la propia capacidad de investigación de nuestros centros de investigación. Yo creo que el reto, y termino, que hoy tiene Europa es el de ser capaz de articular frente a este diagnóstico y de poner en marcha un pacto social, un pacto que hoy necesariamente tiene que tener un componente indudablemente verde, que sea capaz de hacer lo que Sarkozy dijo que íbamos a hacer hace década y media, refundar el capitalismo, ¿no? El problema es que como ni la democracia cristiana ni la socialdemocracia se creyeron sus propias palabras, el capitalismo al final no lo está refundando vectores democráticos en Europa, lo están refundando los vectores de la extrema derecha. Y la oferta de un capitalismo refundado que le diga a mayorías sociales, nosotros sí que vamos a resolver vuestros problemas sociales. Estos dijeron que lo íbamos a hacer, que lo iban a hacer, pero no lo hicieron. No fueron capaces de refundar ese capitalismo. Yo sí te ofrezco un capitalismo proteccionista, un capitalismo que te proteja a ti frente a los que vienen de fuera y, aunque no sea verdad, pero esa narrativa y esas esperanzas vemos que calan. Y, por lo tanto, yo diría que el reto que hoy día tienen quienes en Europa van a defender, porque el juego va a ser ese, la democracia en los próximos años, es construir ese pacto social, ese pacto verde que permita dar expectativas a las mayorías sociales. Moltes gràcies, Nacho. Sandra, no sé si vols afegir alguna cosa a lo que ha dit Nacho, si no, jo te volia demanar en aquest sentit, en com està canviant Europa, tot aquest trànsit entre crisis econòmiques, entre moments diferents de lo que va ser 2008, a lo que ha estat ara la pandèmia i tot el que comentava Nacho, quins efectes està tinguent en la cohesió social, en la desigualtat i la pròpia pertinença europea.
Se sent? Sí. M'ha fet gràcia que el Nacho mencionés a Sarkozy, perquè precisament jo porto tota la setmana pensant en Sarkozy i és el senyor que ve d'unes polítiques neoliberals a França i una hegemonia molt clarament del sistema que durant la crisi parla de refundació del capitalisme i que insta a llegir a Marx, la cosa com més kafkiana, i que aquesta setmana ha entrat a presó. Llavors, si volem parlar de crisi de sentit i de canvis d'època, em sembla com molt paradigmàtic què està passant amb aquesta persona i el que ha representat el capitalisme occidental amb els darrers 10-15 anys. Llavors, per respondre a la pregunta que em plantejaves, efectivament, des de l'any 2008 hem estat encavalcant crisis, hem viscut una crisi econòmica, financera, totes les polítiques d'austeritat, passant per la pandèmia a la que feia al·lusió el Nacho, una crisi energètica, una crisi climàtica, i tot això també ha travessat per una creixent crisi, no sé com dir-li, no vull dir-li crisi humanitària, no sé, doncs un protagonisme de la necropolítica, del genocidi i una política de la mort directament, que això també es combina amb les dimensions més econòmiques de les crisis encadenades que venim vivint. I aquest encadenament de crisis en clau europea minva la cohesió social, jo crec que tant en termes intra com inter, que jo crec que és aquesta doble mirada, i genera un sentiment de vulnerabilitat molt generalitzat, al que el Nacho feia referència i que genera aquest caldo de cultiu per aquestes narratives de les que parlava la d'abans. El problema, com que també venim diagnosticant, és que aquesta vulnerabilitat generalitzada o aquesta por no s'ha traduït en un augment de la solidaritat necessàriament generalitzada, sinó també amb una imposició del sálvese quien pueda, que també n'hem fet referència, i de l'individualisme. I en casos extrems com estem vivint tant a casa nostra com a nivell internacional, una deshumanització de l'altre per seguir endavant amb les nostres vides, per poder acumular recursos, però també per poder seguir vivint de manera quotidiana la nostra vida normal. En aquest sentit, des de l'economia feminista, per fer aquesta aportació amb la jornada d'avui, aquestes diferents crisis que venim vivint no són independents, sinó que representen o es relacionen amb una crisi de reproducció social, de la que parlem molt des de l'economia feminista, des de l'economia política crítica, i que són resultat d'un model, també com es deia, que externalitza els costos sobre els cossos, sobre les llars, sobre les famílies, sobre les dones, sobre el planeta i sobre altres regions del món. I això també està molt vinculat amb les crisis geopolítiques. Sí que és veritat que en els darrers anys, des de la perspectiva de la Unió Europea, es pot haver recuperat en aquesta resposta institucional com una revalorització del paper de l'Estat, que també feia referència al Nacho, però aquest parèntesi temporal no ha qüestionat el model, ha sigut, com bé deia, un parèntesi, i no ha qüestionat el model ni de creixement ni de la lògica ni de la dependència de les lògiques extractivistes globals. Vull dir, gran part del que està passant a nivell internacional respon a aquesta centralitat d'aquesta lògica extractivista que no ve qüestionada. Crec que també la presidència dels Estats Units és un reflex clar d'això. I en aquest sentit, pel que fa a les desigualtats de gènere, les desigualtats socials es reconfiguren, com també s'estava dient, però les dones i les classes treballadores i les dones treballadores continuen funcionant com a amortidores de la crisi, mitjançant aquestes cures invisibles, invisibilitzades o precaritzades i en sectors essencials de serveis i també de les cures. Llavors, és curiós que parléssiu de l'arrogància d'Europa, perquè jo, seguint els esdeveniments de les darreres setmanes i mesos, a mi em surt una altra idea que és impotència, i segurament les dues són certes, vull dir, no té per què ser una cosa o l'altra. La idea d'Europa com a projecte comú i com a alternativa als Estats Units, jo recordo com a començaments dels 2000, quan estava estudiant el doctorat, com parlaven de l'estat benestar europeu com a alternativa al liberal, a l'anglosaxó, al dels Estats Units, al d'altres països.
Aquesta idea d'Europa com a alternativa al món anglosaxó s'està erosionant, jo crec que ja fa temps, no?, que està desacreditada. Hi ha moments que Europa assisteix entre còmplice i impotent, per això em sortia lo impotent, a la massacre de Palestina, al genocidi a Palestina. I aquí hi ha un descrèdit moral, jo crec que hi ha un descrèdit moral del que Europa aposto que no serà capaç de recuperar-se. Aquest descrèdit moral s'assum en aquesta fragmentació social interna, la que deia, no?, aquesta creixent vulnerabilitat, sensació de vulnerabilitat, i tot això ens fa preguntar-nos, no?, com pot Europa reivindicar-se com a espai de drets humans i d'humanisme, històricament, quan assisteix entre còmplice i impotent, com deia, a la massacre de Palestina. És una contradicció amb aquests valors fundacionals. Crec que no tindrà fàcil Europa, no?, sortir d'aquest laberint o d'aquesta situació. I llavors, en aquest sentit, la crisi d'hegemonia europea no és només una crisi econòmica i geopolítica, és una crisi, com deia, moral i de sentit, no?, i que ens obliga a preguntar-nos com es pot sostenir una comunitat política quan les condicions materials i ètiques per sostenir la vida s'estan desfent. I això s'està visibilitzant tant a dintre dels nostres països, de les nostres ciutats, com a nivell internacional, i està sent, de fet, televisat en directe. Moltes gràcies. Ja Sandra apuntava qüestions que aniran sortint al llarg del debat. Ara, per radicar, jo li volia demanar, en tot això que han comentat tant Nacho com Sandra, si realment podem parlar d'un moment de desglobalització i quines conseqüències pot tenir aquest procés que potser és més bé desoccidentalització de la geopolítica, de les relacions internacionals per l'ordre econòmic per Europa, bàsicament. Yeah, thank you, first of all. Thank you for inviting me here. Thank you for this event. Thank you to Lucia and to Ada Kalau for such a wonderful opening speech. I was very inspired by it. So, yeah, coming to the question that you asked, I didn't get the second part of your question. What was the... Desoccidentalització? Okay, great. So, so you're asking me to comment on deglobalization and then de-westernization of the world order. So, first of all, let me say that from the beginning of my scholarly career, I have always been a skeptic of the idea that there is such a thing as globalization. There has never been such a thing as globalization. The idea that states have become irrelevant, national states have become irrelevant, there are no such thing as national economies, we live in a single seamless world, this is always complete rubbish. But nevertheless, under the Clinton administration in particular, there was a certain push to describe the world in this fashion for reasons having to do with the internal politics and the international policy of the Clinton administration. In reality, national economies remained in place. To some extent, yes, the United States in particular internationalized in a way that was not so before. So to me, what we are looking at is not some process of globalization until recently and now deglobalization. What we are looking at is the ongoing destruction wreaked by neoliberalism, which Raj was talking about, you were talking about. So I think we should really look at it as the neoliberal era. And the way to understand the neoliberal era is the following. I mean, you know, and we talked about Karl Marx, so I'm glad we are bringing Marx into the conversation here. Marx was very clear that once capitalism arrived at the monopoly phase, which it had done at the beginning of the 20th century, then it was basically finished. Its historical utility was over. It was time to change it to socialism. But the thing is, after the Second World War, because of the so-called golden age of growth, the 3 decades during which we got a lot of growth, people said, oh, well, Marx must have been wrong. You know, look at capitalism is once again so powerful and so on. But in reality, that economic dynamism was not because of capitalism. It was because of the major reforms
that were imposed on capitalism, the Keynesian welfare state, macroeconomic policy for full employment, and above all, making working class consumption in the first world countries part of the, central to the market for capitalism. Now, of course, the underlying system remained capitalist. It went into crisis by the 1970s. And at that point, the Western world, the capitalist world, stood at a crossroads. Should we deepen the socialistic measures that we have undertaken after the Second World War as a solution to the crisis, or should we reverse them and say, you know, the cause of the crisis are these socialist measures, we should roll them back? Unfortunately, the neoliberal side, which was proposing the second solution, won the debate, partly because I think there was never much conviction. The left has been very weak for a long time in Western countries, so there was not much conviction behind the first option. So the second option won, and for the last, since 1980, as Nacho said, we have seen the pushback. You have privatized, you have rolled back the welfare state, you have changed taxation so that you tax more and more the ordinary people, the working people, and you don't tax the rich. And that's what has created, once again, the fiscal crisis. So we keep cutting back social services. I mean, all the things you're looking at. But the most important thing, I mean, all those things are right. I think, Sandra, you talked about them as well. You know, social services are disappearing and so on. Fine. All these things are true. But the most important fact is that once you began rolling back these socialistic measures, capitalism has put in a far worse performance. Compared to the 3 decades after the Second World War, what we have seen since 1980 is a syndrome of low growth, low productive investment, financialization that has not only weakened the productive sector, but it has also created more and more social inequality, which then further exacerbates the problem because the demand is not there, and so on. There is also, I would add another thing. This is not just a war against working people, which of course it is also a war against small business. And that's also something we have to take into account. So, and of course, it's a war against the rest of the world, the third world in particular. So during the 1980s and 1990s, we had the so-called lost decades of development. The third world was pushed back. So anyway, and since then, things have been a little bit better. But to me, I don't want to go on about this. So the first important point is capitalism's weaknesses are today there for everybody to see. And this continuing, ever weakening capitalism has created social division, so economic inequality and social division. On top of that, we have seen political polarization. We are also seeing forms of cultural degeneration as more and more our cultural institutions are replaced, our public cultural institutions, whether they are schools or universities or other cultural institutions, are being displaced by the privately owned internet and all those platforms that are destroying the culture. So this is a complex political crisis. Earlier, Ada Colau mentioned the monsters. You know, we always recall Gramsci and so on. The monster in chief is Trump. He is the most important of all these monsters. And I mean, of course, at one level, you know, Gramsci talked about the old order that is dying and the new one that cannot be born. And out of this, the monsters appear. So the important thing about the monsters is that they are symptoms. In fact, in another, I don't know which translation is being used to talk about monsters, but the translation I use, Gramsci talks about a variety of morbid symptoms emerging. Trump is a morbid symptom. Now, once you look at Trump as a morbid symptom, then you realize that this is he himself is not an actor. He is a symptom. He is he's part of the problem. He's not going to be able to resolve the underlying crisis. And I agree with whoever it was that pointed out that I forget, but I noted the point. The right is trying to reinvent capitalism. It is trying, but it will fail.
It is, and the reinvention is actually another continuity with neoliberalism. And I also wanted to add a further clarification about neoliberalism. Neoliberalism is generally articulated in the language of free markets, competition, etc. It has never been about free markets and competition. It has always had a one-point economic program. Give more and more power to the capitalist class, and not the whole capitalist class, to the top echelons of the corporate capitalist class. So every measure of neoliberalism we can think of has been in their favor. You know, and the idea has been that, you know, if you release capital from all the restrictions and obligations that were imposed on capital after the Second World War, that somehow it will get back its productive dynamism. That may have been the case, perhaps that would have been the case if we still lived in competitive capitalism. But since the early 20th century, we have not lived in competitive capitalism. We have lived in monopoly capitalism, a senile capitalism. And when you give senile monopoly capitalism the freedoms that neoliberalism gives them, you don't see the virtues of productive dynamism, of competition. You see the vices of monopoly. The vices of monopoly are rentier profits, financialization, increasing inequality, etc. So essentially what I'm saying is, if we are living in a time of a dying old order and a new order that cannot be born, it is because the old order that is dying is the capitalist order. In fact, I would go so far as to say that the Western world has been paying the price of keeping capitalism alive already for too many decades. Certainly for the last 5 decades, possibly more. And it is making the rest of the world also pay the price. And I'll conclude, I know my time is up, so I'll conclude with one final thought. You know, Lenin, since we are mentioning Marx, I'll also mention that Lenin basically talked about the privileges that the working class, the Western working class, gets out of imperialism. Now, the imperial system, by the way, is also deteriorating, and the rise of China is a part of that. China is questioning imperialism in these ways. So the imperialism and capitalism are both in decline. But to come back to my point, there are two ways in which imperialism impacts the lives of the Western, that is, or the working class of major capitalist countries. One is, yes, of course, they derive certain benefits from imperialism, although I would say that they derive the greatest benefits from the weakening of imperialism, because part of the reason why working class consumption in Western countries in the post-Second World War period became so important for capitalism was because of the loss of colonies and colonial markets. But the second reason why, in the way in which imperialism impacts the lives of working people in Western countries, is that imperialism increases the power of your ruling classes. Because they are imperialists, they draw extra power. They are not just drawing power from the exploitation of working people, they are also drawing surplus power from the exploitation of the third world. This makes them doubly powerful. Now, if the imperialist system is weakening, as I am arguing it is, and we can talk more in detail about that, then this is your opportunity to overthrow the very Western working classes. Overthrow the very Western capitalist classes, because I agree, Sandra, you picked up on this as well, but Eda Kono said that Western countries are dying from hubris. They are dying precisely. They think that they can continue this capitalist system. The capitalist system is kaput. It cannot deliver the main things that it is supposed to deliver. And I think it's really time to stress that. Thank you. Thank you so much. Wow, ¿por dónde empezar, no? Ja Radica ha posat molt de temes damunt la taula. No sé si voleu afegir alguna cosa, tirar d'algun fil, Sandra, Nacho, si no, continuarem. Dale. Vale. Bueno, pues mira, començo en tu, Nacho. Radica ja ha parlat una mica de Trump i
i de quins seran els efectes de les seves polítiques, no? I crec que l'ha dibuixat molt bé com per què fracassarà i ha fet tot aquest diagnòstic. Jo te volia demanar, Nacho, quin serà aquest impacte dels arancels, de les tensions comercials i quin reajust global de l'economia europea podem esperar davant d'aquesta ofensiva de Trump. Fíjate que cuando pensamos en el impacto que puede tener la política económica, la política comercial en particular, la política económica en general de Trump y de la administración estadounidense sobre Europa, a mí me surgen ciertas alertas y ciertas preocupaciones, pero me preocupa mucho más que eso la inacción de Europa. Creo que es mucho más temeraria la inacción y este periclitado de las instituciones europeas y del proyecto europeo en este momento que el posible impacto que pueda llegar de la política arancelaria de Trump. La política comercial y arancelaria de Trump puede tener un impacto, es indudable. Yo no tengo claro cuál va a ser, es decir, hay de alguna forma un cierto consenso en los economistas a nivel internacional en plantear que esa política comercial se va a traducir en una ralentización del crecimiento económico y en una mayor inflación, particularmente en Estados Unidos, que también afectará a otros países. Y sin duda esto va a ser en parte así, porque hoy el comercio internacional no es el que era hace 100 años. Hoy no solamente comerciamos bienes que se producen en unos países o servicios frente a bienes que se producen en otros países, sino que la cadena de valor de cualquier bien que se produzca está muy segmentada y está dividida, y por lo tanto el arancel que Estados Unidos le pone a China, por ejemplo, es un arancel que en parte recae también sobre las propias empresas estadounidenses que están asentadas en el sudeste asiático, y por lo tanto, efectivamente, la política arancelaria va a traducirse parcialmente, ¿no?, en esa cierta reducción del crecimiento económico, en esa algo de mayor inflación. Podemos ver elementos de turbulencias financieras, como hemos visto en los últimos meses, ¿no? Hay dudas hoy que no existían hace 4 o 5 años sobre los mercados de deuda pública estadounidenses, aunque yo creo que desde luego Estados Unidos tiene poder y hegemonía suficiente como para mantener controlada esas dudas en este momento, y por lo tanto de ese frente puede venir cierto incertidumbre o de impacto para las economías europeas, pero yo creo que el mayor impacto para las economías europeas viene no tanto de ahí, sino de su propia inactividad en este momento. Y pongo varios ejemplos. Primero voy a lo concreto y luego quiero ir a cuestiones más generales, ¿no? La negociación de los aranceles de Europa podría haberse llevado a cabo de otra forma. Por ejemplo, es verdad que Estados Unidos tiene un déficit comercial con Europa importante, pero Estados Unidos tiene un enorme superávit comercial en materia de servicios con Europa. Una negociación más equilibrada hubiera obligado, yo creo, a los dirigentes europeos a plantear una política recíproca en materia de servicios. Si tú me vas a amenazar con aranceles tan fuertes en el plano comercial de los bienes, quizá yo responda en el plano de los servicios, ¿no? Algo que no ha existido, por ejemplo. Pero al mismo tiempo yo creo que en este momento Europa podría estar dando algunos pasos, y sigo en cuestiones más concretas, ¿no?, que no ha dado. Europa tiene un déficit de inversión muy notable. Lo vemos, por ejemplo, en las infraestructuras alemanas. Alemania es un país que durante los últimos 30 años prácticamente ha mantenido constante su inversión en infraestructuras públicas. Constante, es decir, que no se ha incrementado. Ha sido lo justo para evitar el deterioro, lo que llamamos la depreciación, desde hace 30 años. Vemos hoy que hay puentes en Alemania que se resquebrajan y se caen, ¿no? Y por lo tanto, Europa tiene una necesidad de inversión muy fuerte en infraestructuras públicas, en el desarrollo de infraestructuras para la transición energética. Sin embargo, buena parte del ahorro europeo, ¿dónde está? Valorizándose en las bolsas y mercados de capitales en Estados Unidos. Bueno, Europa puede empezar a tomar decisiones en la dirección de hacer que el ahorro europeo se invierta en Europa. No está en la agenda de Europa en este momento ese planteamiento. Europa, en un contexto como el actual, debería reorientar sus relaciones económicas internacionales para evitar la fuerte dependencia con un socio que ya no es percibido como un socio leal, como es Estados Unidos, y por lo tanto es posible un replanteamiento de las relaciones comerciales,
tecnológicas, económicas internacionales hacia Asia y en particular hacia China, y sin embargo solo algún país de Europa se está planteando esto. Es el caso de España, pero desde luego no es el planteamiento de la Unión Europea en este momento. Y por tanto estos son algunos ejemplos de cómo Europa podría estar dando pasos, trayendo su ahorro a Europa para invertirlo en Europa, replanteando sus relaciones económicas internacionales, por lo menos para tenerlas más equilibradas y para tener más huevos en más cestas, que no está haciendo en este momento. Decíamos, la pandemia ha sido un periodo en donde hemos visto la enorme capacidad que puede llegar a tener el Estado, y yo estoy muy de acuerdo con Radica en que el neoliberalismo nos contó la desaparición de los Estados, que nunca ha pasado y no ha sido verdad. Los Estados tienen un instrumento que puede llegar a ser muy eficaz en un momento dado para resolver problemas. Lo vimos en Europa cuando decidimos mutualizar nuestras deudas, cuando decidimos que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento sencillamente no iba a operar en el contexto de la pandemia porque teníamos que salvar nuestras economías, que salvar a las empresas y los trabajadores que trabajaban en las empresas. Y en España dedicamos 20.000 millones de euros a aplicar unos ERTEs que permitieron recuperar el mismo nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia en apenas 12 meses. Recuerdo que nos costó toda una década tener el mismo nivel de empleo que teníamos en 2008, no lo alcanzamos hasta 2018. Es decir, los Estados tienen instrumentos potentes y en este momento Europa le cuesta negociar. Recordamos que Europa, claro, decimos Europa en singular, pero Europa son 27 gobiernos negociando, 26 en este momento, negociando continuamente. No estamos utilizando nuestro músculo fiscal, nuestro músculo financiero y nuestra capacidad de resolver problemas en este momento, ni estamos desarrollando una verdadera autonomía estratégica con todo lo que esto significa. No me refiero exclusivamente al plano militar, que desde luego no me parece el más relevante ni el más importante, pero sí al plano energético, por ejemplo, ¿no? Bueno, Europa ha renunciado a esto. Bien, pero más allá de estas, creo, políticas concretas en donde Europa podría estar desarrollando cambios relevantes que evitasen que el posible impacto de la política económica estadounidense nos golpease y que le permitiera a Europa tener de alguna forma una posibilidad, ¿no?, en el contexto de la hegemonía y de los cambios hegemónicos internacionales. Yo diría que hay una gran foto a la que me refería en la primera intervención y que esa sí que está ausente, que es la propuesta, podemos decirlo en términos de Sarkozy, de refundación del capitalismo, o podemos decirlo en otros términos, de volver, como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, a levantar un gran pacto social. Un gran pacto social. Un gran pacto social que en el fondo es una alianza por la democracia. Porque sin ese gran pacto social creo que Europa terminará decayendo a lo largo de los próximos años en manos de gobiernos que irán arrastrándonos hacia una fuerte erosión democrática. Y lo vemos ya, ¿no? Creo que allá donde la extrema derecha está en puertas del gobierno o está gobernando, lo que vemos son procesos claros de erosión democrática. Y yo creo que ese pacto social que permita volver a generar esperanzas a las mayorías sociales, y aquí paso de alguna forma para terminar al plano de la política, requiere seguramente de nuevas alianzas. Ada hablaba, y yo estoy muy de acuerdo, con que seguramente la política de los próximos meses, no solo en nuestro país, a nivel europeo, va a haber que pensarla desde la necesidad de articular frentes democráticos, frentes populares de defensa de la democracia. Y esto exige alianzas amplias. Yo quiero lanzar la piedra y ser incluso más provocador para abrir el debate en este sentido. Bueno, es que creo que hay ciertas derechas a las que hay que interpelar. Es que la lucha contra el fascismo en Europa, en algunos países, el caso francés, por ejemplo, se libró con una resistencia nacional en donde también había sectores de la democracia cristiana que participaban. ¿Qué van a hacer esos sectores cuando tengamos al fascismo en los gobiernos? ¿Van a contemporizar con ello, como pasa en España? ¿Van a ir de la mano? ¿O van a situarse claramente en una línea de defensa de la democracia? Creo que este es un debate que va a marcar lo que suceda en ciertos sectores de la democracia cristiana, o de lo que queda de ella, o de los sectores conservadores en Europa en los próximos tiempos, y creo que las fuerzas progresistas no pueden estar ausentes de esa tensión y de esa capacidad de exigir que para que Europa sea un proyecto digno de tal nombre y digno de futuro, un pacto social sea alumbrado también
con los esfuerzos y con la concurrencia de ciertos sectores que hasta ahora se han reclamado de la democracia en nuestro continente. Gràcies. La veritat que és així i, de fet, plantejaves qüestions molt interessants sobre ara mateix, sobre els fronts populars i com interpel·lar a les dretes. Jo, Sandra, te volia demanar, en aquest context que estem dibuixant, en com s'està transformant el món, què passarà amb el mercat laboral i les cures en aquest sentit? Com haurem de treballar, quina serà la distribució, la nova divisió sexual del treball, hi haurà un canvi de paradigma en això i cap a on podem caminar, quines perspectives veus? Bé, abans d'entrar en això, si no et fa res, només recuperar una de les coses que estava dient ara el Nacho, també per enllaçar-ho amb això, i també amb el que es deia abans, amb el que es deia a la presentació del cap de setmana, amb el que deia l'Ada, amb aquesta imposició de la narrativa de l'extrema dreta amb la dreta, amb els sectors conservadors, que és el que també plantegem ara. Jo crec que per tenir una diagnosi, diguem, clara, honesta i rigorosa, crec que hem de reconèixer i a més explicitar que la narrativa de l'extrema dreta no només s'imposa amb la dreta tradicional, també s'imposa amb la socialdemocràcia i s'imposa amb l'esquerra i genera pors a fer coses, legítimes, les pors, no ho estic criticant, a casa és molt còmode, no? Ho dic perquè això és fonamental per tot el que vingui després, front popular, no front popular, la narrativa de l'extrema dreta ha marcat el tauler de la política a l'estat espanyol des d'abans de la pandèmia. Aquí l'oposició al govern de Sánchez de la gestió de la pandèmia va ser Vox, nombre i apellidos, i va marcar la denúncia a les vulneracions de drets fonamentals, de llibertats individuals que es van dur a terme durant la gestió de la pandèmia, podien ser necessàries o no necessàries, no ho sé. Les va fer Vox, no les va fer l'esquerra, perquè l'esquerra, entre altres coses, estava governant. I llavors era molt estrany, era molt incòmode i era molt kafkià. Llavors, en aquest sentit, jo crec que això ho podem connectar amb el que plantejaves del mercat laboral i de les cures, perquè també la gestió i la comprensió del mercat laboral per part de la gestió de l'esquerra, o d'una esquerra més clàssica, fins i tot aquesta revisió d'aquest mercat laboral pot haver generat dinàmiques aparentment novedoses, com un increment del sector, entre cometes, de les cures, o com una digitalització, una reindustrialització verda, que també se n'ha parlat en aquesta ciutat i en aquest país, però no necessàriament en clau emancipadora. Jo crec que aquí la Ràdica m'agrada molt el seu marc també, i també de nou em transporta els meus anys d'estudi, però quan ens parla del capitalisme de monopoli de començament del segle XX, a mi em suggereix del segle XX i del segle XXI, però quan fas aquesta perspectiva històrica, de poc ens servirà aquesta reindustrialització verda si segueix permetent aquesta concentració de recursos en 4 actors globals, amb aquest benefici després d'aquesta falsa desaparició de l'Estat. L'Estat no va desaparèixer mai amb la globalització capitalista, sinó que bàsicament va destinar els seus recursos i el seu poder a beneficiar de manera desproporcionada a certs sectors de l'economia de la societat. El taulell de joc de l'economia no va ser mai igualat. Va haver actors que tenien més accés a recursos i més capacitat d'influència i d'obtenir el suport de les polítiques públiques. Llavors, en aquest sentit, tot i que hi ha hagut qüestions interessants com aquesta reindustrialització verda, com aquestes ministres que ens parlen d'aquesta transició a nivell de l'estat espanyol, no hi ha un canvi de paradigma, aquest canvi de paradigma no s'ha donat. L'economia mundial, l'economia espanyola, però l'economia mundial continuem depenent de fluxos molt invisibilitzats de treball reproductiu i de treball natural, de recursos naturals, per poder sostenir-nos com a economies enriquides. I el desplaçament del centre econòmic al que fa al·lusió, la cessió, no implica la desaparició d'aquestes asimetries, d'aquestes desigualtats. Segueixen estant molt vives. En aquest sentit, el mercat laboral europeu, en el context europeu, ha viscut una polarització creixent entre aquesta alta qualificació digital que s'està visibilitzant, s'està desenvolupant,
però també amb una creixent precarietat d'aquests serveis i d'aquestes cures. No? Vull dir, el que ens deia Saskia Sassen també als anys 90, no? D'aquesta creixent polarització de les societats globals. I aquestes cadenes globals de cura també es redibuixen. Nosaltres, jo amb la feina que he fet, però això ha sigut una feina col·lectiva de la sociologia feminista, de l'economia feminista, reivindicar que l'estat de benestar europeu, diria el nord-americà, però no tenim realment un estat de benestar nord-americà, amb l'excepció de Canadà, però referim als Estats Units, se sosté històricament sobre les esquenes de les cadenes globals de les cures. Les nostres economies s'han sostingut, s'han recolzat amb el flux internacional de milions de dones que han escapat dels seus països històricament també com a resposta a les polítiques econòmiques d'Occident i a totes les desigualtats geopolítiques. Llavors, això segueix passant i seguim depenent d'aquest treball no reconegut, invisibilitzat, racialitzat, etc., que també reprodueix dependències colonials. Aquest estat de benestar europeu, no et dic els Estats Units de Trump, l'estat de benestar europeu també s'erigeix i se sosté sobre aquestes dependències colonials. I en aquest sentit, el que diem des del feminisme, des de l'economia feminista, és que, i després podem parlar una mica més endavant, però l'oportunitat estaria en redefinir què entenem per treball, què entenem per producció, què entenem per productivitat, i quan començarem, quantes vegades ho hem parlat, i això el Nacho ho sap, el Nacho no sé quants anys devies tenir quan vas començar a anar a les jornades d'economia crítica, però són debats oberts dintre del que és l'economia heterodoxa a l'estat espanyol. Quantes vegades hem parlat de posar la sostenibilitat de la vida al centre de la mirada econòmica, de les polítiques públiques, i no hem aconseguit, seguim, com a economista heterodox i també com a secretari d'Estat. Quines han sigut les dificultats, les reticències i les impossibilitats de posar aquesta sostenibilitat de la vida en el centre? No ho hem aconseguit, no ho hem aconseguit a nivell estatal, no ho hem aconseguit a nivell municipal tampoc. Hi ha hagut una resistència i una dificultat molt forta. Llavors, en aquest sentit, podríem parlar de receptes, no hi ha receptes fàcils, però una proposta és que per posar aquesta sostenibilitat de la vida en el centre hem d'anar més enllà de parlar d'aquesta corresponsabilització de les cures entre homes i dones, que és a més la narrativa liberal del PSOE. Quan parlo del PSOE és de la tradició socialliberal, socialdemocràtica clàssica, i del feminisme institucional del PSOE, que ha sigut l'hegemònic des de la transició. Les dones ens hem d'incorporar al mercat laboral, hem de ser igual de competitives que els homes, hem de ser igual d'agressives, etc. I que no aborda la reproducció de la vida, el sosteniment del benestar. Doncs aquesta corresponsabilitat no només s'ha de donar entre homes i dones, sinó entre diferents institucions socials, les comunitats per descomptat, les polítiques públiques, l'Estat per descomptat, però també el sector privat. Què li exigim al sector privat? Que retorni tot el que està xuclant de les cures invisibilitzades de les dones. Gran part, la Ràdica, sense mencionar-ho, al·ludia a l'acumulació primària del capitalisme. El capitalisme com a sistema històric se sosté perquè rapinya, depreda i roba directament recursos de la natura, dels països colonitzats, etc. Però ens ho explicava Silvia Federici, quan va començar a escriure i a parlar de manera més enllà de l'acadèmia. Aquí, diguem, el treball no remunerat de les dones és el principal subsidi del sistema capitalista. Si no hi hagués aquest treball gratuït, invisibilitzat, menystingut, naturalitzat, aquest sistema econòmic no s'aguanta. Si haguessin de pagar tot el que s'està fent de gratis o explotat, això no és viable. Parlant de viabilitat financera i productiva, no seria viable de cap de les maneres. Llavors, quan comencem a fer una política econòmica, una política pública que veritablement exigeixi al sector privat que pagui per tot el que se li està subsidiant, diguem, per la seva viabilitat productiva. I aquí aquesta corresponsabilització entre l'Estat, polítiques públiques, l'Estat en tots els seus nivells, vull dir, el sector privat, les comunitats i també les famílies i els homes, crec que és un bon inici per pensar com veritablement posar la sostenibilitat de la vida en el centre. I qui sap si aquest Front Popular
fructífera. Jo crec que és un dels eixos estratègics sobre el qual es podria construir aquesta sostenibilitat de la vida. Moltes gràcies, Sandra. Ara sí que us aniré demanant que sigueu una mica més breus. Fins ara he sigut molt generós amb el temps, ara me toca ser un poc més malvat. Però crec que Sandra apuntava una qüestió molt interessant que vull recuperar, que deia alguna cosa així com que al final el sistema capitalista ha continuat igual fins ara en certes mutacions, però que el treball reproductiu, les cadenes globals de cures, de tot aquest treball, han mantingut a flote els estats del benestar occidentals. Però jo li volia demanar a Ràdica, partint d'aquí, si l'auge dels BRICS pot implicar algun canvi. Hi ha un desplaçament del poder econòmic cap a l'eix asiàtic, que ho ha explicat molt bé Nacho abans i tu mateixa, però aquest desplaçament ens pot oferir noves oportunitats per repensar el sistema capitalista, per repensar nous models. Ho dic perquè fa poc llegia a Giovanni Arrighi en el llibre que té d'Adam Smith en Pequín i venia a dir alguna cosa així com que no està clar que Xina hagués sigut una ruta capitalista, que per així dir, com els campesins eren els propietaris de la terra, no se podia parlar d'una despossessió del treball assalariat. Llavors, volia demanar-te per aquí. So you were asking me about the BRICS and multipolarity and about China and capitalism and so on, capitalism, socialism, etc. So first of all, let me say that I've written a fair bit about BRICS. And I argued, going back to the early, about 15 odd years ago, that the rise of the BRICS has been possible to the extent that the BRICS governments are modifying or rejecting neoliberalism. That is to say, so for example, in Brazil, back, you had the Lula government, the first Lula governments. In Russia, you saw a big shift away from, well, a substantial shift away from neoliberalism of the 1990s. In India, of course, between 2004 and 2014, we had a relatively progressive government, which also had saw considerable growth, etc. And of course, China, I would say that China, to me, I'm sure we can debate this, I'm sure some of you don't agree with me, but I would say certainly as a proposition that you have to understand that China is a socialist country. It is a meaningfully socialist country. I agree that there are many, the market plays an important role in China. I also agree that there are big private corporations in China. I also agree that those big private corporations are fairly influential in China. Many of them are members of the Communist Party, these CEOs and so on. All of these things are true, but there is one huge difference between China and a country like the US or even Spain, etc. In China, the party state controls the capitalist class. In the West, the capitalist class controls the state. This is a critically important difference. So to me, having spoken a lot about BRICS in the past, I increasingly feel, I now see that BRICS are faltering. All the BRICS other than China and to a lesser extent Russia. What do I mean by that? I mean that in India, for example, under Modi, you have seen unbridled neoliberalism, not neoliberalism of competitive markets, but precisely what I talked about earlier, which is the privileging of the interests of a tiny, tiny sliver of the richest classes. Some people would say that in India, if you belong to the, not even to the top 5%, but top 2 or 3%, life has never been better. Everybody else is suffering, okay? Everybody else is suffering. In Brazil, okay, we have Lula back, great, that's fantastic, but he is still constrained by the power of the quite powerful Brazilian capitalist class. South Africa, similarly. In the case of Russia, of course, the circumstances of sanctions going back to 2014 and then intensified sanctions after
2022 have actually created a situation that has pushed the Putin government, which in the past had been perhaps more neoliberal than I would have liked, away from neoliberalism towards more egalitarian policies, more developmental policies, etc. So I make a partial exception of Russia, whose economy is contrary to the fantasies of Joe Biden, who thought he was going to, sanction Russia, Russian economy into a crisis, reduce the ruble to ruble, etc., etc. Contrary to these fantasies, the Russian economy is doing very well. And the Chinese economy has continued growing despite the repeated crises and sanctions, because it is a socialist economy, because it is a planned economy, which we've just had the introduction of the 15th, I guess, 5-year plan of China, and you see progress along a number of goals. So I would say that I feel that the BRICS are faltering, and they will falter as long as they default to neoliberalism. They will only progress the more they modify, the more they reject neoliberalism. So I think that unless we get back to that path, I'm not, you hear about how well the Indian economy is doing, and there are all these headline statistics about how it's the fastest growing major economy in the world. There are many respectable economists, not all of whom are socialists, who question the methods by which these statistics are put together. They have pointed out that over the last decade and more, the Indian growth has been exaggerated. And if you discount that exaggeration, Indian growth is nothing spectacular. And particularly if you add the fact that this growth, such as it is creating even more inequality in an already very poor country. I don't think unless you have a major regime change in India, India is going anywhere. Again, if Lula cannot challenge the power of the Brazilian capitalist class, nor is Brazil or any other country. So actually, we may now be looking at a new form of bipolarity, going back to the, and once again, in this bipolarity, the capitalist countries are being challenged by a socialist country. And I'd like to say, and I explored this in my more recent book as well, but I would like to say that there is a systemic reason for it. And the reason is that basically after 1914, or after the early part of the 20th century, it has been impossible for there to be capitalist growth, the successful capitalist growth. By successful, I mean capitalist growth that is capable of delivering to the citizens of the country concerned is standard of living, if not the same as, at least in some fashion comparable to what you see in first world countries. Apart from South Korea and Taiwan, which were treated favorably by the imperialist countries because of their role as frontline states in the battle against communism, you have not seen this anywhere. However, what you have seen in the Soviet Union in the past and in China today is the closest approximation to successful development. And I would say that this successful development is fundamentally different from the development of the Western countries in at least 4 big ways. Number one, they had to develop from a point to which they had been pushed back by imperialism. So they were not starting from the same starting position. Number two, they had to develop without the privileges of imperialism, which is how all Western countries have developed, all of them. Number three, they had to develop in the face of continuing imperialist resistance to their development. And number five, perhaps it's a small point, but when Europe developed, Europe had the luxury of expelling its surplus populations, which now populate 3.5 other continents. The third world countries have no such privileges. So in these 4 ways, at the very minimum, the development that you've seen in the Soviet Union, that you see today in China, and any real development you'll see anywhere,
will be fundamentally different. So I would say that, you know, any talk of BRICS, etc., has to be tempered with this understanding that it's going to take an immense political effort. And if I may just take 2 minutes to comment on two things that have been very important in my thinking, and which Nacho and Sandra mentioned. So first of all, you know, Nacho was talking about how European capital must invest in Europe. Of course, I agree with him. But in order to accomplish that, what you need above all is the imposition of capital controls. One of the first acts of neoliberal governments was to lift capital controls. And as long as you don't have capital controls, you will not be able to impose discipline on capital. So I think that if you are talking about alternatives, you have to put capital controls right at the top of your agenda. It is not something that most people want to touch. Most people find it very mystifying. But just think about it this way. Unless you trap capital within your country, you cannot ask it to do anything, because as long as it can escape abroad, as long as you can have a Santander Bank, which is one of the biggest multinational banks, capital will take the money wherever it likes, and it is not going to invest. In any case, capital has not been investing productively for a very long time. It's interesting that, you know, you have this bank as one of your, you know, flagship capitalist successes. I also wanted to say something about reproductive work and migration, because, you know, basically, of course, I agree with all the points that Sandra made. You know, capital enjoys this free subsidy of the, you know, capital enjoys free subsidies in a number of ways. Labor is one of them. Capital also enjoys the free subsidy of land. I mean, the earth does not belong to capital, although capital acts as if it belongs to itself. The earth is the common heritage of all of humankind. You know, does not belong to a few private capitalists, but that's how we are told. But nevertheless, there are many private subsidies. Now, this brings us to the question of migration, because essentially 40 plus years, 50 years nearly of neoliberalism has created a profoundly anti-natalist climate in Western countries. It is basically too expensive to have children. People don't have children. You can even say women are being denied their reproductive rights because they can't have the children they would like to have, because, you know, of the fact that it's just too darn expensive to have children. So then what is the solution that capital has? It is to bring ready-made labor from abroad. Labor that has been cared for, you know, the reproductive work for that has been done by somebody else who will never be paid anything. The mothers of all the people, the able-bodied young people who come here, who have done all the work. We will get ready-made workers. They have also been educated often to quite a high standard by the countries they come from. You get ready-made labor to come here and work, and of course they will not reproduce at the rates, you know, required. So you will need continuing labor, and then all the Western countries keep up an anti-immigrant rhetoric, which is very, very high decibel. Like, you know, you keep loudly talking about how immigration is a problem, etc. This, of course, only divides the working class. I mean, as long as you do not have a movement that is going to incorporate all migrant workers, because, you know, they are part of the working class in all your societies, again, the train towards an alternative social order is going nowhere. It is not going to leave the station. So I think I've said enough, so I'll stop there. Gràcies, Radhika. No sé com anem de temps, si tenim un poc més de temps per fer algunes preguntes o obrim... Sí? Ok. Molt bé, doncs, Nacho, jo crec que Radhika ha posat molt de temes sobre la taula. En aquest nou ordre global que estava dibuixant ella, en aquest ascens dels BRICS, jo te volia demanar quin paper pot jugar Espanya. No? Perquè Espanya, per així dir, fa com un pivote, no? Entre el que és Europa, el que pot ser també Àfrica i també les nostres relacions amb Amèrica Llatina. No? En la teva primera intervenció ho has deixat caure, però m'agradaria si podies aprofundir una mica més en esto, en quin paper pot jugar l'estat espanyol. Bueno, yo creo que España puede jugar un papel planteando su experiencia reciente en el debate político internacional y en el debate económico internacional. Durante la última década hemos visto, y en particular durante los últimos 4 o 5 años, cómo ha habido una sucesión de cambios de gobierno muy intensa en los países occidentales
en un contexto de pandemia y fuerte inflación que yo diría que en el caso del Estado español se evitó por la mínima, ¿no? Se evitó por la mínima. Bueno, se evita por la mínima, entre otras cosas, porque creo que España tiene en dos planos, ¿no?, un debate que es interesante respecto de su experiencia reciente en los últimos 2 años. En el plano de las políticas públicas y en el plano más político, ¿no? En el plano de las políticas públicas yo creo que no el gobierno de coalición exactamente, sino la conjugación entre gobierno de coalición y pandemia en nuestro país abrió yo diría un paréntesis, le llamaba antes, un cierto tiempo de excepción, en donde, estoy de acuerdo con Sandra, no se llegó tan lejos como hubiéramos querido, desde luego, ni se resolvieron muchos de los problemas que habría que resolver, pero sucedieron cosas de las que sencillamente no teníamos constancia en el contexto de nuestros países durante los últimos 30 años, ¿no? Una subida del salario mínimo de más del 50%, una reforma laboral que por primera vez caminaba en la dirección opuesta a las últimas 50 reformas laborales que ha tenido España, en donde se garantizaba que no se pudiera seguir, por lo menos una buena parte del trabajo precario temporal no se pudiera seguir llevando a cabo. Se ha cerrado parcialmente la brecha fiscal con Europa, aunque sigue abierta, pero es que, claro, no habíamos tenido un impuesto a las grandes fortunas o a las eléctricas o a las energéticas en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Ya sé lo que estáis pensando muchos, pero fueron insuficientes, sí, ya lo sé. Pero en el contexto de la pandemia debatíamos que la nueva prestación creada, el ingreso mínimo vital, funcionaba mal y era insuficiente. No debatíamos cuánto había que recortar, como habíamos debatido en los últimos 15 o 20 años. Es decir, que yo diría que en el plano de las políticas públicas se abrió un interregno. El neoliberalismo está herido en el sentido de que está fuertemente deslegitimado, se han planteado políticas públicas nuevas que rompen con la lógica neoliberal, pero el fin de la pandemia ha visto sometido al plano de las políticas públicas a bueno, volvamos a meter esto en el cajón. ¿Habrán sido suficientes o insuficientes? Me da igual, que vuelvan al cajón, ¿no? Y por tanto yo diría que el primer ejemplo que puede poner España es, ojo, ha habido políticas alternativas que han funcionado además bastante bien en algunos casos, que han resultado claramente insuficientes en otros. Pondré un ejemplo, el más palmario, la vivienda. Creo que es la expresión de la máxima necesidad que tiene nuestro país en este momento, después de décadas fracasadas de política en materia de vivienda. Podríamos discutir qué pasaría si las comunidades autónomas aplicasen la ley de vivienda y declarasen zonas tensionadas. Seguramente otro gallo cantaría, pero en todo caso, este plano de las políticas públicas creo que remite a un debate en donde yo diría es necesario mantener abierto el interregno, que no se cierre el paréntesis, que se mantenga vivo el debate sobre las políticas públicas, entre otras cosas porque resolver el problema de la fuerte insatisfacción social sobre el que hoy cabalga la extrema derecha exige convertir los discursos en hechos. Hechos son amores, ¿no? Y creo que podemos construir todas las narrativas que queramos desde el campo progresista, desde el campo de la izquierda, pero si no hay políticas públicas que mantengan el interregno de los últimos años abierto y permiten visibilizar alternativas que, aunque no sean completas, son viables y tienen resultados aceptables, difícilmente podremos, ¿no?, avanzar en ese debate. Y hay un segundo plano en el que yo creo que también nuestra realidad puede ser un buen ejemplo para el debate en otras latitudes y en otros territorios, que es el plano más de la política, ¿no?, el plano más político, porque creo que hicimos una lectura desde 2010, ¿no?, que irrumpe el movimiento del 15M, en la que decíamos, vivimos en un momento populista. Bueno, yo creo que seguimos viviendo en un momento populista. Es difícil hoy ver actores políticos que no utilicen vectores de populismo para hacer política. Lo vemos en Vox, lo vemos en el PP, lo vemos en el Partido Socialista. Me cuesta ver alguna excepción, ¿no? Es que hasta el PNV se apunta a veces. Es decir, es difícil no ver actores políticos que utilicen vectores de construcción populista en un momento en donde el momento populista sigue vivo, sigue abierto. ¿Y sigue abierto por qué? Por la enorme deslegitimación que el modelo de gestión neoliberal ha puesto sobre la mesa. Lo que pasa es que creo que esto no es sinónimo de decir necesitamos las mismas lecturas, las mismas narrativas y los mismos instrumentos que utilizamos en 2014. No, es que creo que el momento populista sigue abierto, pero los sentimientos sociales, populares, han cambiado mucho. Y creo que hoy no estamos, desde luego, en un momento destituyente, constituyente, como el que pudimos haber vivido en 2014, en 2015, en 2016.
creo que hoy estamos en un momento en donde amplias capas sociales demandan, con lo que esto signifique, ¿no?, seguridad y cumplimiento de una expectativa de progreso, de mejora, en donde esa seguridad pueda de alguna forma alimentar esa expectativa de una vida tranquila, ¿no? Y por tanto, me parece que, no sé si Sarkozy tenía razón cuando decía que teníamos que refundar el capitalismo, yo creo que sí, desde luego, pero si algo tenemos que refundar es el populismo, ¿no? Y esto sí que requiere darle una vuelta, porque España es un país que ha sido muy rico, ¿no? Y el conjunto de nuestra realidad es una realidad que ha sido muy rica en los debates sobre el populismo, y por lo tanto, dado que la realidad nos exige, nos obliga a seguir haciendo política en un momento populista, seguramente pensar cómo se refundan los vectores que construyen eso es clave, ¿no? Creo que es clave pensar en qué concepto de seguridad tenemos nosotros, y cuando digo seguridad me refiero al derecho a vivir una vida tranquila, no me refiero al concepto securitario de la derecha, pero ¿cómo se vive una vida tranquila hoy? Bueno, creo que la gente lo está demandando, por ejemplo, lo vemos muy evidente, decía, en el plano de la vivienda. No podemos vivir una vida tranquila si no tenemos un lugar donde vivir, ¿no? ¿Cómo podemos convivir en paz con nuestro planeta? ¿Qué vector se articula narrativo para trasladar también ahí una posición? O, en última instancia, y termino, creo que la defensa de la democracia, que es a lo que nos va a abocar el debate que hoy tenemos en Europa y en el Estado español en los próximos años, creo que la defensa de la democracia no se va a hacer desde el plano de la política, ¿no?, de las grandes retóricas de hace 20 o 30 años, de la política del establishment tranquila, y no, será desde el plano de la disputa popular y de la disputa populista. Y o pensamos también cómo se articula un populismo que ponga en primera línea la defensa de la democracia, o veremos su erosión. Gracias. I per acabar la conversa i donar pas després a les preguntes, Sandra, te volia demanar si el feminisme i l'economia feminista que estaves comentant poden oferir perspectives diferents, abans ho has comentat, però sobretot si hi ha un marc alternatiu al creixement basat en l'acumulació i en la competència, si, relacionat amb el que deia Nacho, si ens pot oferir aquesta seguretat que està demanant la gent, perquè record que Paulo Gerbaudo, no, escrivia aquell llibre de Controlar i Proteger, on ja explicava que l'ascens dels nous populismes estaven relacionats amb aquesta demanda de seguretat, no, en el sentit que ho explicava Nacho. Llavors, potser el feminisme té respostes en aquest sentit? Sí, ara sí. Intento ser breu perquè entenc que... I a més perquè crec que part de la pregunta l'hem respost, potser hem començat a respondre al punt anterior, no? És que a més segur que us passa a vosaltres, a mi m'està estimulant molt escoltar la Ràdica i el Nacho, llavors escoltar-los i com que el cap em comença a anar molt ràpid, no? Perquè és com connectar moltes coses superinteressants. I això, i per respondre a la pregunta, jo crec que el feminisme, i això no ho dic jo, ho diuen moltes feministes, conté una alternativa civilitzatòria, no és només un relat sobre com fer polítiques d'igualtat, conté una alternativa de paradigma, no vol dir que la pugui fer sol, no? Però que està parlant d'altres mons possibles. El Nacho parlava de vides tranquil·les, no? De vides segures. L'economia feminista sabeu que ens parla d'aquest conflicte capital-vida, que porta aquest conflicte capital-treball més enllà. Diu, no és només que el capital exploti el treball, sinó que està fent la vida inviable, la vida digna. I parlem molt de vides dignes de ser viscudes. No només la vida, no només sobreviure, sinó vides felices, vides saludables, vides segures, vides no alienades. Llavors, en aquest sentit, un sí rotund. Jo crec que el feminisme aquí ha de ser un actor fonamental, no està a cap taula de negociació rellevant ara mateix a nivell geopolític, ara que s'està parlant de meses de negociació, però crec que efectivament té moltes coses a dir. A mi m'ha impactat el que deia, aquí segurament estic esbiaixada, el que deia la Ràdica, que feia referència que és massa car tenir criatures
I feia poc, la raó per la qual dic que el feminisme pot contenir una alternativa civilitzatòria és que perquè si posem aquesta reproducció de la vida al centre, no només estem parlant de privilegis de gènere, estem parlant de la reproducció de la vida, estem parlant de la reproducció de la societat, de la generació de benestar. I aquesta setmana precisament llegia, més a la universitat hem fet un projecte de recerca molt bonic sobre maternitats i com la maternitat també és una cosificació d'aquest conflicte capital-vida, com les mares estem experimentant en primera persona aquesta contradicció. I llegia aquesta setmana un article que té 20 anys, un article acadèmic d'uns politòlegs que parlaven de per què les taxes de fertilitat són tan baixes a l'estat espanyol. Estic segura que la Ràdica n'ha llegit, però són les més baixes del món, és on menys criatures estem tenint aquí a Espanya. Llavors parlava de permisos de paternitat, que si iguales, que si intransferibles, que si no iguales, que si no transferibles, que si una prestació més alta, que més baixa, que les escoles bressol, tot molt important. Però segurament on no estem posant encara prou èmfasi i explicaria molt és el mercat de l'habitatge. I el fet que les persones no s'estiguin emancipant fins l'edat que sigui, que efectivament els salaris no s'han incrementat i el mercat de l'habitatge residencial està desbocat des de fa dècades, i el fet que les persones es comencen a plantejar que poden tenir criatures quan estan segurament ja en un moment en què la fertilitat s'ha desplomat o s'està començant a desplomar. Per mi això és una manifestació més, no l'única, no sé si la principal, però sí claríssima d'aquest conflicte capital-vida. Vull dir, aquesta normalització i naturalització de la precarització de les nostres vides ens està portant de manera directa o no indirecta, coercionada o no coercionada, a no poder tenir criatures. Espanya és un dels països del món on el child gap, que és el gap entre el número de criatures que voldrien tenir les persones i els números de criatures que aconsegueixen tenir, és més alt del món, és més gran. Llavors, poso aquest exemple que mai dius, bueno, és que segurament la gent que es posa a parlar de criatures i de fertilitat, els demògrafs de tota la vida, potser la primera intuïció no era parlar de política d'habitatge, com també feia referència al Nacho abans de la centralitat. Llavors, aquesta alternativa civilitzatòria, insisteixo, no passa només per polítiques de cures, les cures no és un sector de la política pública més, és una infraestructura de la vida. I aquesta resposta a aquest conflicte capital-vida passa per aquest conflicte, per aquesta mirada transversal de posar aquestes polítiques en tots els sectors, diguem que sigui. Jo recordo el govern de Barcelona del 2015, com va haver algunes polítiques valentes que van decidir que la política de cures ja no es faria des de drets socials, es faria des d'economia, i la política de cures se'n va anar a Barcelona Activa i se'n va anar a la primera tinença i es parlava de cures, es parlava d'economia. Va costar i al final se'n va anar una mica a Norris, però va ser una aposta de canvi de narrativa, de canvi de relat. Les cures no són un sector, aquest conflicte capital-vida està afectant tots els àmbits de les nostres vides i està possibilitat per totes les polítiques públiques, no només per les polítiques socials, i una política econòmica alternativa passa per reconèixer aquesta transversalitat i per donar-hi resposta. Molt bé, moltes gràcies. He sigut molt mal moderador perquè no us he tallat en cap segon i heu tirat el temps que heu volgut, però bueno, més o menys ha quedat una mica de temps per fer una mica de debat. Llavors, obrim torn de preguntes, us demanarà brevetat, ja veig per allà algú que vol. Fem 2 o 3 preguntes i recollim i que després els ponents puguin contestar. Sí, ahora. Bueno, son preguntas y un poco reflexión hilando algunos de los elementos. Yo creo que claramente vimos en este interreno que podríamos llamar de caos sistémico. Hay autores como Gabriel Merino, argentino, que habla de guerra mundial híbrida, ¿no? Que el genocidio sería su parte más dura, es decir, la estrategia del imperio y de Occidente colectivo, que sería una parte, está azuzando a los otros países con su actitud imperialista dentro de una crisis muy grande, que ya Spengler, estudioso de los imperios, ya explicaba que cuando los imperios están decayendo, pues son arrogantes, la hubris, ¿no? Y también autoritarios, que es lo que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos. Recientemente os recomiendo el libro de Manuel Todt, que explica, se llama La derrota de Occidente, creo que es claro y meridiano. Tenemos eso por un lado y después podemos volver a conectar con
con Arrighi, ¿no? Con la emergencia del sur global y que él ya vaticinó hace muchísimos años, pero que lo vemos en todos los indicadores económicos chinos con 40 años de crecimiento, bueno, ahí, y el crecimiento de todos los países BRICS frente a Occidente con una caída muy grande, ¿no? Entonces, en este nuevo contexto, creo que es importante que intentamos hacer un esfuerzo de comprender cosas que no entendemos. Por ejemplo, ¿alguien sabe si en los BRICS hay movimientos sociales? No lo sabemos, ¿no? Pues yo te digo que sí, porque estuve en el evento de BRICS, en el encuentro del Consejo Popular, donde estaba el MST y el movimiento La Vía Campesina, los dos movimientos populares más importantes del mundo, ¿sí? Pues ahí está habiendo una articulación política entre esos dos sectores, ¿no? Con proyectos diferentes, con un acuerdo bastante grande. Cuando las propuestas de los movimientos sociales fueron leídas en la cumbre, me refiero, tengamos curiosidad por cosas que no conocemos y por ese mundo nuevo que nos guste o no está emergiendo y que claramente va a ser en los próximos 5 años mucho más hegemónico, que ya lo es, porque la multipolaridad es un hecho de facto, no es pasa que el imperio esté impidiéndolo. Y la pregunta y la reflexión que quería haceros, en esta crisis de legitimidad de las instituciones globales, ONU, Banco Mundial, FMI, todo eso, que son un instrumento del antiguo imperio que está en decadencia, ¿no? Que permite genocidios y todo esto, la única propuesta que hay sobre la mesa, no sé si la conocéis, es la IGG, la Iniciativa Global de Gobernanza, que ha presentado y China ha presentado 5 iniciativas de gobernanza global que son ahora mismo la única cosa real que hay de propuestas para generar una nueva dinámica económica justa global, una nueva dinámica de gobernanza global justa, o sea, pero que ni siquiera la gente sabe lo que es. Entonces creo que es importante, porque el Internet no va a durar 100 años esta situación de que no gobierna otro. En algún momento habrá un acuerdo de nuevas reglas y es importante que nosotros, como fuerzas transformadoras de izquierda y tal, estemos viendo y discutiendo cuáles son esas propuestas de nueva gobernanza global en la emergencia de este nuevo mundo y entendamos cuál es nuestro papel estando en un mando que realmente está en una crisis muy profunda y que puede llegar a colapsar. Gracias. Aquí davant. Hola, thank you very much. Muchas gracias por todo lo que habéis dicho. Tengo una pregunta sobre qué pensáis sobre la economía informal del sur y qué poder puede tener. Bueno, en Europa tenemos esta economía muy formalizada que se está un poco informalizando, pero sí tiene un poder, qué tipo de poder y cómo podemos ser influenciadas por esta economía informal. Y también quizás la vivienda informal, todo lo informal que viene en el sur del mundo. Hola, muchísimas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo construimos ese relato del que ha hablado al final Nacho, de defensa de la democracia, teniendo en cuenta lo que he escuchado hoy aquí? Por un lado, se ha hablado varias veces de refundar el capitalismo, esto a mí me genera como ruido. Después Radica, magnífica, creo que ha sido clarísima en definir un poco el capitalismo como esa bestia depredadora a la que hay que ponerle límites y cuidarnos mucho y ver si la podemos domesticar o no. Y a partir de ahí, me ha gustado que has hablado también de, yo lo he apuntado como refundar la moral, o sea, el sentido moral de Europa, el sentido moral, cómo nos refundamos. Entonces yo pensaba, mi conclusión era, quizá lo que necesitamos refundar sobre todo es el Estado y qué entendemos por la capacidad política del Estado como actor que puede domar a esa bestia depredadora. Y mi preocupación ha venido cuando Radica has explicado el ejemplo de Estado socialista, poniendo China, hablando también de Rusia, y yo pensaba, claro, pero si quien puede domar es un Estado que no es democrático, ¿dónde está el relato progresista socialista defendiendo la democracia, la libertad y la capacidad emancipadora y de comunidad libre que queremos? Entonces mi pregunta viene un poco, ¿cómo tenemos que construir ese relato si es compatible domar a la bestia con elecciones cada 4 años? Y lo relaciono con esas encuestas que vienen creciendo de la población joven, donde cada vez hay más población joven a la que se le ha convencido de que la única manera de domar a la bestia es un Estado autoritario.
y que piensan que en determinadas circunstancias, bueno, entonces si no hay más remedio, pues renunciemos a la democracia. Entonces, me gustaría saber las propuestas en este sentido. Muchas gracias. Gràcies. Torn per respondre. No sé si Ràdica o Nacho o Sandra vol començar. Ràdica? Molt bé. Yeah, thanks. So many really good questions. I just want to, I'll just respond to them partially. I'm sure my other colleagues will respond to other parts of the question. So for Taco's question, I just wanted to say that I think all the different points that you raise, to me, and you mentioned China's Global Governance Initiative. And of course, as you know, China has put forward many other such initiatives, Global Security Initiative, Development Initiative, et cetera, et cetera. To me, what lies at the core of all of these initiatives is something very interesting and very, very important. It is the assertion of one of the founding principles of the United Nations. You know, these days we are talking a lot about how the United Nations has become kind of, you know, corrupted, perhaps irrelevant, you know, it can't stop the genocide in Gaza, why should we, you know, why should we support it, etc. And I would say that if we are to understand the United Nations properly, some people just assume that it was the creation of the US. Other people say, oh, well, it's the creature of the big powers and there's nothing to choose between them, etc. I would understand it very differently. The United Nations is, in a very important sense, a compromise between the forces of imperialism, which remained very strong in 1945, and the forces of anti-imperialism, which were also quite strong, but not strong enough to overwhelm the forces of imperialism. What I'm referring to in particular is the critical role played by the Soviet Union in the defeat of fascism in the European theater, and the role of Chinese forces and many other communist forces in defeating Japan in the Pacific theater. Without these two contributions, victory over these forces would have been impossible. That is why the Soviet Union and China were given one of the two places in the as permanent members of the Security Council, permanent veto-wielding members of the Security Council. And today, the fact that these two powers hold a veto does make a difference, okay? Now, in the UN Charter, because of the same compromise, you have essentially a commitment to economic sovereignty. And economic sovereignty is very meaningful. Sovereignty means nothing if it does not mean economic sovereignty. The right to organize your economy in a way that your people require. And to me, all of these initiatives, you know, essentially to talk about, you know, a world order in which will be based on mutual benefit, mutual non-aggression, mutual cooperation, all of these things are asserting that right. And to me, that's the most important thing to fight for at the international level. So the second question was about the informal economy. What do I think, and the fact that the European economy is being informalized. I think that, first of all, you know, it may interest you to hear that in a country like India, more than 90% of the work is in the informal economy. So this is a very serious thing. I mean, the fact that you achieved a relatively high level of formalization in European countries is indeed a result of the, historically, a result of the strength of working people. The fact that they were able to demand, make certain demands, whether it is about wages or working conditions, etc., which then meant that capital had to be regulated. And that's where you get formality from the regulation of capital, which therefore also means the regulation on the terms with which it will interact with labor, terms on which it will interact with nature, terms with which, in which it will interact with other capitalists, etc. So all of this apparatus of regulation is the result of rising strength of working people, and the trend towards informalization will only be reversed if you, once again, create a strong working class. And I would just add one other thing. There are absolutely no virtues to informalization. I think going towards an informal economy, which is sometimes celebrated as some kind of a
I don't know, a kind of hothouse for entrepreneurs. I mean, this is rubbish. It's insofar as you see certain entrepreneurial activities, they are just desperate attempts of desperate families to keep going. It is not, there is no virtue in it. The third question was about capitalism and democracy. To me, that's how I read it. Like your question was, how do you, is it only authoritarian states that will be able to control capital? And I just like to request that, I mean, this is not something that we can exhaust in a 2-minute answer, and I'm to give you a 2-minute answer. So I will just put a provocation in your mind. I think we will never understand the relationship between capitalism and democracy unless we understand several fundamental things. Number one, it's not capitalism and democracy. Capitalism has never been married to democracy. It has only been married to liberal democracy. And liberal democracy is a form of democracy committed to retaining capitalism, which means committed to keeping in power a system which systematically generates inequality, when in fact democracy at least gives, even liberal democracy gives a modicum of equality to everybody. In this context, it is therefore not a surprise that all sorts of extra political forces, informal forces, have been deployed to preserve capitalism, whether you're talking about Operation Gladio style CIA operations in Europe after the Second World War, whether you're talking about continuing operations of organizations of all sorts, the National Endowment for Democracy, etc., all over the world, the Congress for Cultural Freedom, etc., whether you're talking about the role of money and the media in Western liberal democracies, the fact that so many people have become disaffected from Western liberal democracy, they don't feel any party represents them. I mean, and the fact that so much money is poured into any realistic alternative that emerges. Think of the demonization of Jeremy Corbyn. When he became the leader of the Labour Party, he was demonized, and of course the usual anti-Semitism rhetoric is always available because practically any progressive politician is going to have some deep convictions about the rights of Palestinians, and then you can use that to beat them up, accuse them of anti-Semitism, discredit them. This has happened. This movie has played many times in Western politics. So you think about all of these ways in which democracy is not really democracy, okay, in Western countries. That's the first point I want to make. The second point I want to make is that at least as far as China is concerned, the Soviet Union is concerned, at the end of the day, I mean, I agree that, in China today, for example, let's leave the Soviet Union aside. In China today, you have a party state in power that is very careful about retaining political legitimacy. It devotes a lot of effort into retaining political legitimacy. In the making of the 5-year plan, for instance, there was a systematic process of entertainment of proposals coming from the grassroots, which are systematically studied and transformed into policy. I'm not saying the process is perfect, but it is not let me rephrase that. Calling China authoritarian in this context is misleading, and it only plays into the hands of essentially the preservation of capitalism in Western countries. So I think that, and of course its creation, whether through an installment, whether it is through Malay or Modi or what have you, in third world countries. So I think that we need to question. I have no doubt that we would all like to live in a more egalitarian, more democratic societies, but it's not going to happen. I mean, the real question is, how are you going to get past, let me rephrase that. The real question is, how are you going to tackle the power of big corporate capital in your society? And to me, unless you have some notion of how you will organize a political party that is able to do that, and how you're going to organize and plan the economy thereafter, and I underline plan, no matter how democratic you make your party and planning, no matter how decentralized you make it, you will need some level of centralized party organization and some level of centralized planning. And so the question is, all the ingenuity that is in this room and beyond this room in left forces will have to focus on how you're going to organize that. But just assuming that liberal democracy is democratic, it's not going to take us anywhere. Thank you.
Tenim 5 minuts. Si Nacho o Sandra voleu afegir alguna cosa. Vale. Sí, Nacho. Muy breve, porque creo que Radica había contestado muy bien a todo. Había una reflexión sobre cómo se articula esa refundación, ¿no? Que yo provocadoramente he hablado de la refundación del populismo para ponerlo al servicio de la defensa de la democracia liberal, pero al fin y al cabo el espacio democrático que hemos conquistado a día de hoy, al menos en nuestro país, ¿no? Claro, yo no tengo la respuesta. Creo que hay más cabezas aquí con más capacidad que la mía, desde luego, para pensar esas respuestas, pero sí una breve reflexión al respecto. Le dedicamos mucha conversación y mucho tiempo, por ejemplo, en el espacio de la izquierda y en particular en nuestro espacio político, a cómo se reconstruye una coalición, a cómo se reconstruye, ¿no? Cómo se vuelve a pegar los trozos de un jarrón que se ha roto. Y creo que a veces no tenemos el pegamento, o hay trozos que no se pueden pegar. Y la reflexión, sobre todo, a lo que invita es dediquemos por lo menos el mismo tiempo o más a pensar en cómo reconstruimos las narrativas que tenemos que poner en marcha. Porque creo que a veces dedicamos mucho tiempo a lo uno sin pensar que lo otro ahora es igual de importante o más. Yo estoy muy de acuerdo con la reflexión que hacía Ada en su intervención inicial. Creo que no va a haber votante progresista, votante de izquierdas, que pueda entender cómo en un contexto como este las fuerzas políticas que se reclaman de ese espacio no acuden juntas a unas elecciones generales. Pero en todo caso, creo que tan importante como eso es construir la narrativa que permite ser competitivo desde el punto de vista electoral en esa contienda. Y a eso me parece que, no sé si le prestamos menos atención, quizás es un poco atrevido por mi parte decirlo, porque sé que hay muchos compañeros y muchas compañeras que piensan en esto y dedican a esto muchas horas todos los días, pero desde luego, cuando uno ve el debate público, no le dedicamos tanta atención a eso como a lo otro. Molt bé, moltes gràcies. Fem una pausa de 15 minuts. En el pati hi ha cafè i podrem despejar-nos una mica per la pròxima taula de debat. Moltes gràcies. Gràcies, Nacho. Gràcies, Ràdica. Gràcies, Sandra.